कले ज्ञान को कहार खातिर नथिबो कली जुगर लोक माने ज्ञान को खातिर करिबेनी काई ना बड़ीबो विज्ञान भाव विज्ञान रो भाव एते बढ़ी जीवो जे लोक माने विज्ञान को एते आपणे नेबे जे विज्ञान सहित एते जोड़ी हेई जिवे जे आज आउ चक्कीरे मुगर गडु नाहंती कि शिलेरे बाटण मध्य बाटो नाहंती ग्राइंडर बाहरलानी ग्राइंडर बाटण बाटुचे नहीं आज आउ लुगा सफा कोन हाथ रे करूचे वाशिंग मशीन बाहरला नहीं तो विज्ञान ती लोक माने आदरी नेबे जे आ ज्ञान को खातिर नथिबो कथा कहबे आपण जो कहिले ज्योतिषटा आदौ विज्ञान नुहे विज्ञान हला जो जिंस प्रमाण करी हबो जो जिनसटी मो पे सत आपण पे सत पृथ्वीर सबु लोक पे ठीक हबो सेटा होची विज्ञान ज्योतिषटा केबे भी विज्ञान नथिला ताको एबे माडी कि विज्ञान करिया पे चेष्टा करा जाउची तार कोनोसी वैज्ञानिक तथ्य नाही ज्ञान को जदी खातिर थांदा आज एति के लोक हमें बसी न थांती बसथान ना मेलोडी शो जदी हेई थांदा कोन कहि थांदा नाही से हमके डाकिनी हमें सेठी जीवनी ना मेलोडी शो से हेई थांदा बिना डकोरा रे बिना निमंत्रण समस्त कथा यही कथा अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नामला शिवकल्प नवखंड निर्खंड लिखिले कौन कहले ना चारण चरण पारण होइबे करण न परिजन प्रेरण यंत्र रे मन रखिथिबे दुष्ट भाव निरखिण अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिसा बड़ ठाकुर भवतवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कळु सनातन चारण चरण बारण होइब साधु संत मान को सम्मान देबे कि तांको कथा को कई ग्रहण करिया को मन बळेबे नाही कड़ी जुगर लोक मान देखु नांदी मालिका केते सत लोक अछंदी मन बळुचन सुनिया ना तो ई कथा को से लिखि देते सेत बळे आज होउ काई की ना गीता भागवत अनादर हेबो सुरा सुरी की चिंतीबे बाप गाऊ नाश होई जीव काहा को न मानिबे अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिसा बड़ ठाकुर भवतवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कळु सनातन कोटी लोक 600 कोटी लोक एपरी अच्छा जे कि राशि नक्षत्र कौतर विश्वास करती ना आमको यहाँ गोटे बाध्य करें जेहेतु गोटे विश्वास सिस्टम आम डेभलप कर किसी लोक बजाय रखा चाहते से रोजगार करने सीधा सड़क कथा मुझे कहे से गोटे धंदा कर पेट अपसा होते न डरइबे लोक डरवे ना आ लोक मूर्ख से जार भी मुझे आह्वान दूसरी जे कहते आमर राशि खराब होती मो पाक आसतु मुझे राशि भल करदेवी गीता भागवत अनादर हेबो कली जुगर मनीष माने गीता भागवत को आदर करिवे नाही कहते रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु बा न रुचु रे कली जुगर मनीष सप्ताह को थरे दी थर खंडे पिता खाइबार अभ्यास तुमे रख कहीं पिता खाइबार अभ्यास रखिबा ना अच्युतानंद मालिकार लिखिछंती दुर्भिक्ष पड़ी लोके जीवे बहु मरी लोके जीवे बहु मरी 64 रोग भ्रम दिवा भेरी भेरी भ्रम दिवा भेरी भेरी गोटे दुईटी नुह 64 प्रकार रोग संसार रे घुरी बोलिबो आउ रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबो बाबू शरीर खेलिबो आहारियायत बाबू सेठारे न थीबो बाबू सेठारे न थीबो रूपे जोग माया शरीर खेलिब कहारी आयत बाबू सेठारे नथिबो महापुरुष लिखिले चारिटा रोग 180 भाग लोक कली जुगर हेबो बोली अच्युतानंद मालिकारे कहिले प्रथम रोग होची डायबिटीज नहीं मधुमेह रोग 180 भाग लोक ए रोग रे पीड़ित हेबे आज देखन तमे ही ना जातरे अंगुली मार दबा तो ब्लड टेस्ट करबे तो डायबिटीज निश्चित हेई आज की 50 वर्ष तले जदि ज्वाई पुओ ससुर घर को खाली हाथ रे आसुथिला
ତାହେଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀଟି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦି ଚାରି କଥା ଗପିଲେ ଯାଇକି ତା ମନ ବୁଝୁଥିଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଟାର ଗୋଟେ ଅକଲ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆଇଛି ଆଜି, ଖାଲି ହାତରେ ଆଇଲା, ମିଠା କିଲେ ପାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇକିଣା ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆସିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ମା ମୁଁ ବାହାରିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି କଳାପଥରେ, ମତେ ଆସିକି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ନେବ ହେଲା। ନା ପୁଅ ତମେ କଣ ବାହାରି ସାରିଲଣି? ନା ନାଇଁ ବସରେ ଟିକେଟ କାଟିଛି ବସିବି। ନା ବସିନ? ନାଇଁ ତମ ଘରୁ କଣ ନବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣାକିଣି କରୁଛି, ଆମ ଘରକୁ କଣ ଆଣିବ କି ଭାବୁଛ? ନା ମିଠା କିଲେ 2 କିଲେ ନେବି। ନା ନା ମିଠା କିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିବନି ପୁଅ, କାହିଁକି ନା ତମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ମତେ ଡାଇବେଟିସ୍। ଯଦି ପାରିବ କିଲେ 2 କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଫଳ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ କିଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ମଧୁମେହ ରୋଗ 180 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗରେ ହେବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗ କଣ? ନା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ରୋଗ, 180 ଭାଗ ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ରୋଗ, 3 ନମ୍ବର ରୋଗ କଣ? ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା। ଏଇଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାୟୁ ବେମାରୀଟି ଘଟିବ ମର୍ତ୍ୟ, ବାୟୁ ବେମାରୀଟି ଘଟିବ ମର୍ତ୍ୟ, ବାୟୁ ବେମାରୀଟି ଘଟିବ ମର୍ତ୍ୟ, ବାୟୁ ବେମାରୀଟି ଘଟିବ ମର୍ତ୍ୟ। ଗୁଣ ରାମ ଦାସ କହୁଛି ସତ୍ୟ, ଗୁଣ ରାମ ଦାସ କହୁଛି ସତ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରୋଗ ହେଲା ବାୟୁ ବେମାରୀ, ମାନେ କଣ? ଆଧୁନିକ ନାମ ତାର ଗ୍ୟାସ ରୋଗ। ହେଇନି? ଆଗରୁ ଯେତେ ତେଲ ଛଣାଛଣି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଏଇକିଣା ଆଉ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି? ଜୋରେ ଗ୍ୟାସ ମୋର ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ତୃତୀୟ ରୋଗ ଭାବରେ 180 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗରେ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ରୋଗଟା କଣ? 180 ଭାଗ ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। 4 ନମ୍ବର ରୋଗଟା କଣ? ଏଇଟା ଥାଉ ପଛରେ କହିବା। ଏଇଟା କହିଲେ କାଳେ ଉଠିକି ଆପଣ ଅଧାରୁ ପଳେଇବେ ଘରକୁ। ଶେଷ ବେଳୁ କହିବା ଏ ରୋଗଟା କଣ, ବୁଝିଲେ? ମା ମାନେ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ସିରିଏଲ ବାଲା ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ସିରିଏଲଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମା ମାନେ ଦିନ ସାରା ଘାରି ହଉଥିବେ। ପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ, ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ, ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ନୁହେଁ ଘାରି ହଉଥିବେ। କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହବ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଆମେ ସେଇଭଳି ରଖିଦେଲୁ। ଏ 4 ନମ୍ବର ରୋଗଟା କଣ? 180 ଭାଗ ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ ବାବୁ, ଶରୀରେ ଖେଳିବ। ଆୟତ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ ବାବୁ, ସେଠାରେ ନଥିବ। ରୋଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଡ ଗୀତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରୁଚୁ ବା ନ ରୁଚୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପିତା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମହାପୁରୁଷ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପୋଡ଼ ଗୀତା, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ବେଳେ, ଉପାସନା କଲା ବେଳେ ବରଫ ନିକଟରେ ବସିଲେ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ନିଆଁ ନିକଟରେ ବସିଲେ କଣ ଆମ ଦେହ ଗରମ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ ନା। ତ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା। ସତୀ ଯତି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସଂସାର ସତୀ ଯତି, ଏ 2 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସଂସାର ରହିବେ। ଯତି କିଏ? ନିତ୍ୟ କହିବ ସତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ହୃଦ ପିଣ୍ଡେ। କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀ ଠାରେ, ଦୟା କରିବ ଜୀବ ଠାରେ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏ 4ଟା ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଧରିକି ଥିବ କଳି ଯୁଗରେ, ସେହି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ବିହନ ହବ।